Miyendo so, miyeni tetia ake kpo mingi, pendere. Doni so ake pendere mingi tetia je sois sala dessin ton anambi. Là encore, ameni yeso mbi dessiner ake na gbechi letimbi. Bien ni akana ake yetingia, mais mbi yeti dessiner ala mingi ape. Oh mbi ye yamakwe, mbi ndoye ajwa on. Amarandende, tikodondende. Na yeke teti so mbi ye mingi tiga na park so. Teti ajo, surtout teti amelenge. Ambeni lati buru, bihinga yeso ake kumbi kapepe. Na ye kwe a commencé na ndoso, na park so. Ye kwe a commencé na leur ni so amelenge so agana yati park ni. Mama, teretala kwe anjere. Sauf mbeni yako chala. Iritilo ayeke keli. Lo yeke mbeni melenge wali so ayeke nde spécial. Nambi yeke sa atene ti vi tilo. Lo yeke kpo na njoni be. Bi pense gi bangondo tilo afa ye kwe na gigi. Me keli ayeke nde. Alaba keli ayeke je so men tilo akanga. Lo yeke mbeni masika ti njoni so lo yeke gi lo oko. Jo oko ti sala na lo ayeke pepe. Amba tilo melenge wala akota jo. Anzapan veninga. Jo oko solo ayeke na ni ayeke ata tilo ti wali so ayeke na tan mingi ape te ti lo ayeke sala kua mingi. Sinon lo ayeke na poupe ti susu, flipper. Keli ayeke ga lakue na park ayeke lege ti lo ti gi ti wara akamarade. Mbeni la mbeni melenge aga ndulu na lo sans ti tene lo hinga pepe so keli ayeke nde. Monti sangia. Metu la kanga lo mandape gaigwe. Dunia tilo ayeke gi mawa, mbito na pono. Keli ayeke gi lo oko mbeni camarade ayeke ape. Lo ayeke sans camarade. Mbeni melenge koli so agana yati park ni ayeke Anthony. A camarade tilo ayeke gi yanga ti keli lakue. Lo ayeke sala ngia na yati park so na yeti ngia tilo amanke ti pepe na yati bozo tilo. Tonga so keli amu na lo honde ni. Kangango meti keli akanga lege na lo ti wara yeso betilo aye ape. A camarade ti Anthony a gianga tilo tonga so lo gilege ti wara alanga. Ayeke ye di sioni te ti lo sala so na Anthony, mais quand même sioni ti lo ahon ti ala ape. Tonga so lo honde ye ti ngia ti ala, gidu ti ngo oko ape ti pusu jo ti sala ye kirikiri. Anthony ape ti yeke njoni camarade te ti keli, mais te ti me ti lo ayeke pepe lege kue akanga na lo. Be ti lo asolo mingi te ti lo peut ti ma aye so ayeke passe pepe, spécialement jo ti kango glaçon so. Tonga na amelenge kue abumi na tele ti lo ti debe ti ala na ni, keli adu ti gi lo oko. Le petit man bruit ti clocher ti jo ti kango glace pepe. Du tingo gi lo oko asala si a camarade ti Anthony a gianga ti lo. Pusimbie, mokwe, bande si, zilege, mopusu, mokwe, pusu, ba pusa kiga, zilege. Aïe, mon kesenge, mon arkape. Lo ke mape, metu lo akanga. Ayeke Anthony si agbotolo na devant ti pousse-pousse. Na ayeke Anthony la wara ye ti ngia na lo kiri ni na lo. Lo ba mawa ti keli. Ndo ye ti Anthony te ti keli akanga lege na amba ti lo pepe. Ti ba keli tonga je so ayeke nde. Spécialement batch. Te ti kete l'heure aba keli tonga na jo. Ndani lege ako tonga na ti kojo lo yeke gi lo oko. Place solo ye mingi ayeke kota ngu ti ingo. Plage ayeke ndo so lo ye ti duti da gi lo oko na pense ti lo. Yongoro na gingo yanga ti amelenge na akota jo. Le petit ma bruit pepe, mais le petit sentir ingo ti nguni na aye kue so nzapa akreye. Ndo so ajo ape ti ga ti gi yanga ti lo pepe.
ayeke na ndo so la mbi wara keli Yesu asala si mbi ga ndulu na lo ayeke so lo yeke pika kopo keli ye pikango kopo mingi. Non, le petit m'a brûlé ni pepe, mais le yeti sentir a yendende. Mbi petit m'a brûlé ni na déranger mbi. Gwengo na plage asala si mbi balo lakwe bihinga pepe so lo yeke na mechi mando ape. Na tonga na mbi hunda yeso lo yeke sala ayeke nye le petit mambi pepe mbi tene na loti duchikpo mais le ma pepe jusqu'à na moment ni so roabi mele ngi chikoli afana biso lo yeke mando pepe. Quand joni mbi mu a traité na mbeni melenge na yati park bihinga so mbeni oko angba peut-être ni a petit mu lege na mbi ti commencer ti sa tena lo. Faute timbe ayeke so mbi pensé fade keli ayeke bata traité ni mais traité ti mbeti ti nzapa apeut ti sara ye oko na je so ahinga ti diko ye pepe. Angba kete mbi glisse a traité ni mais bobon ni aga ti lo bien ni. Peut-être kota problème ni ayeke so lo wara vrai ndo ye na ya fini ti lo pepe mais lo yeke na besoin ti ta ndo ye ahon ti camarade na ti traité ahon ti bango mawa ti lo mbi ye vi ti lo na gigi ti lo ti sisingo na ndo ye ti nzapa. Ndani mbeni ye asi lo commencé ti bambi le ti lo aba dessin so mbi yeke sala. Bira, dessin, image ti bible aye so kue anzere na lo ape lege mingi tongana ani ba je so mbeni ye ti tere ti ala buba au lieu ti tene i ba ala tongana amba ti ani jo ike bagi mawa ti ala tongana mbi ye ti mu keli tongana jo na ti sala be oko na lo ko joni mbi doit ti je achoni pensé kue il faut i je abango mawa tongana amelenge na ti hinga so ayeke ti gigi la na mbeni mbage ye lo yeke kota na le ti nzapa na nzapa ando ye lo na nzapa ayeke na plante ti vi ti lo mbi hinga so nzapa ayeke na nzala ti touché be ti keli na ti ga ndulu na lo me tongana mbi ye ti ga instrument ti ndo ye ti nzapa ayeke nzoni ti jia ye kue na titi lo na mbi yeke pre ti manda lege ti sara tënë na azo so mê ti ala kanga ye kue so mbi yeke na besoin ni ayeke alivre ti fa na mbi lege ti sarango tënë na azo so mê ti ala akanga tongaso mbi gue mbi ba pasteur ti mbi ti ba tongana lo yeke na alivre so apeut ti ede mbi. Ni l'argent so apeut ti ede mo. Merci pasteur mbi gue Ti peko. Cours biblique ti vacances à Gandulu ti commencé na fadembi yeke sala dessin ti amelenge tongaso akete l'heure so angba na mbi fadembi yeke mu ti manda lege ti sara tënë na maboko ti mbi. Ala molenge so ala ga oui mo dusi moge mo zo chipi mbango diso dusi mo na tersi mige mais aninga pe amelenge asi na bia na yanga ti ala encore mbi tara ti sala na ndara so nzapa amu na mbi ti fando ye ti lo na ala mbi sala intention pepe so keli alu ti kayongoro na lo yeke ba ani le bando mais le petit ma bia wala ti ma ya ti adessin so mbi yeke sala wala ti ma ye so mbi yeke tënë pepe ba benzo ni so nzapa asala na mbi na amelenge so ye yeke na me ti ma na ndo ayeke benzo ni so jo oko alimbi na ni pepe me ayeke mata bisi ti nzapa so lo mu na ani senge mabe aga na lege ti ye so jo ama na ye so jo ama na lege ti mbeti ti nzapa na lege ti bia tënë wala lege ti adessin nye la aye so apeut ti sara na keli ti lo yeke na me ti ma na ndo pepe. Na mbeni la azia Jésus na ndo keke ti kua lo kui te ti nye te ti lo ndo ye ani na lo ye ani ti gue na yayu Christ adua ti kui na keke ti kua te ti sion pari ti ani lo kui te ti lo ndo ye mo na mbi. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me.
Bible tells me so. Wagashu Yesu, Wagashu Yesu, Wagashu Yesu, Wareo Aisu. Jesus loves the Hawaiian boy, ukulele for a toy, big Filipino, small Chinese. Jesus died for all of these. Na pekoni kete tonga na lo eki luti na lo eki ba melingi so eki sala ngia bi sala dessin chilo timbi ti dessiner jo ake manière timbi ti fana lo sombi yelo ni amu plastin do ye timbi ti chilo pepe membeni la oko ayeke edembi ti communiquer bi ti fana lo sombi yeke prêt ti edelo na aonkwe bi ye ti sala mbito na lo pepe mais legia ko tonga na ti kojo bi réussi pepe dessin timbi anjer na lo ape mbiba solo mu a dessin timbi ape na mbibalo na hongo ninga ape si tonga na mbibalo ka fadembi ba sheni yeso batch na kamara chilo a ki préparer ti sala na lo. Comme bihinga solo ye plage mingi wala teretingu aike kojon dosombi goti giloda. Lo yeke na beo kona ani pepete chi amba chilo melenge aike gianga chilo. Ala muye tingia chilo solo yeni mingi. Na ala glisani. Ye tingia chilo so aike na me pepe. Yanga pepe. Gi oko kamara chilo la. Na dimanche oko na pekoni lo duti gilo oko. Bi deside ti gandulu na lo na ti tara ti sa tene na lo na legi ti sin sombi manda. Me ye oko sombi hinga aike balao na tonga na ye. Aike kojo lani solo hengia na mbi. Lo ye vraiment ti sa tene na legi ti mamboko chilo na mbi. Na kete sin sombi manda a aide. Mbi profite ti fana lo ambeni traité na ndo tene ti la mer. Na park na aye chingu bi gwe bi hunda ata chilo chi wali tonga sombi mulo na ani hon.
gi la oko na ya ti park na tere ti ngu afati gi ose kue tongaso ani décidé ti tembeni ye ayeke na l'heure ni so mbi décidé ti sara mbeni ye spécialité ti lo surprise na dessin ti park na tere ti ngu ayeke gi oko surprise te ti keli pepe me mbi vo mbeni pupe ti ngia te ti lo mbi hinga pepe si keli aye fini pupe so mbi vo na lo ahon dessin so mbi sala tango so mbi na lo e sala ayo mingi me ayeke nzoni souvenir te ti ose kue tere ti lo ayeke dodongo ti fa na ata ti lo anzerengo ye so e sala na tongana mbi fa na lo ye na ndö tënë ti ndo ye ti nzapa lo commencé ti wara confiance na mbi mbi commencé ti manda ti sara tënë na lege ti mamboko na keli na tere ti lo anzere mingi me ayeke ngangu mbi gue encore mbi ba pasteur na lo mu na mbi ambeni mbeti ti fa tënë ti nzapa na keli mais quand même afanda ti tënë ti nzapa ni kue ape lege so Christ akui te ti siopare ti peut-être adessin so mbi sala apeut ti aide lo ti maya ni kete est-ce que azo apeut ti dessiner fango tënë mo peut ti fa Jésus-Christ tongana nye lo yeke créateur ti ye kue na azo asambela lo création ani peut ti sara tënë ti création tongana nye ko je ni mbi sara dessin ti jo te ti nzapa ando ye lo mingi nzapa acréé jo na lege ti ndo ye na jo wani apeut ti créé aye na lege ti pensé ti lo te ti lo yeke na ndara na apeut ti aide ani ti hinga so nzapa si acréé aye na aye so kue si marteau pointe na keke jo na lege ti ndara so nzapa mu na lo leke chaise mbi sala couleur ti bingba ti fa tënë ti création na chaise ayeke na couleur ti vert ti fa ayeke ye so joni asala wali bongo ciseau soit na kamba wali apeut ti mu aye so kue lo leke na borobe gi na lege ti ndara so nzapa amu na lo encore mbi sala couleur ti mamboko ti lo bingba ti fa so ayeke lo si afu bongo ni na bongo na couleur ti vert ti fa so ayeke lo si asala Christ na pupu ti yanga ti lo créé sese na ye kue Christ encore gi na pupu ti yanga ti lo na sese lo sala jo mais est-ce que keli apeut ti maya ni ti sala tënë ti création ayeke facile pepe me mbi hinga so keli ayeke na besoin ti hinga so Jésus acréé aye kue mbi pensé tongana mbi commencé na création peut-être fade keli apeut ti comprendre ye so mbi tara depuis ti expliqué na lo mbi ye ti hon gi na loro ape te ti mingi ti azo tongana ala tara gba ala découragé ayeke te ti so si jo oko ti sala ka ti keli ayeke pepe keli ayeke na besoin ti hinga aye kue so ayeke passe mbi wara ngia mingi ti fa na lo na lege ti dessin tënë ti création peut-être fade keli ayeke wara ngia ti ba adessin so mbi yeke sara fade so ye so mbi commencé ayeke kota bien ni ti sara dessin ti David na Goliath ayeke ngangu ape me ti tara ti fa na keli mo siopare ayeke mbeni tënë nde tongaso mbi dessiner jo so ayeke ndingi nzana ya ti banque na melenge so ayeke ndi bonbon atouché be ti keli mais est-ce que keli abâ lo na ya dessin so gi mo siopare ayeke ngangu mo ayeke mo siopare so akambi jo na nzapa ti fa tënë so na kota jo ayeke ngangu me ti expliqué na jo so mê ti lo akanga ayeke ngangu ahon ayeke te ti so mbi yeke tara ti fa na lo alege ti adessin ti azo ose so andi ye mbi sara siopari na couleur ti bingba mbeti ti nzapa atënë même siopari ti ayeke tongana bingba ye na orange ayeke couleur ti wa te ti mbanga ti lakue mbi ye ti hunda lo na lege ti mamboko ti ba tongana azo so andi ye alingbi na mbanga mais réponse ni ayeke wi me ye so ayeke ngangu kete ayeke ti ye daso azo kue ayeke wasiopari me na lege nyen mbi peut ti fa na lo so azo kue akema ta bisi ti Jésus so ayeke salut na azo kue asala siopari te ti ala touré peko ti ala na Jésus lo so acréé ala lo yeke nzapa na ala kelo
so ayeke siopari ape azo kue ayeke wasiopari na so aga na mbanga ti lakue na ndö azo kue. Jésus aba asese so na azo so ayeke na ndöni tongana nyen wasiopari na mbanga ati na ndö azo kue amu vundu na lo te ti lo ndö e azo mingi lo mu fini ti lo na yeke ti kroa te ti ani ti yo siopari na mbanga ti sese so ati na ndö lo kui te ti azo kue na lo kiri na fini ti so ani tongana mbi yeke sara dessin so mbi manke ti pense na keli pepe mbi pense la oko na importance ti ndö e ti Jésus te ti ani pepe na lo kui te ti ani me ayeke gi na l'heure ni so mbi commence ti gi lege ti fa tënë na keli na lege ti dessin si mbi ga ti ba importance ni na pense ti mbi ayeke mbanga ti Jésus ti kui te ti siopari ti mbi me non ayeke gi na lege ti benzo ni ti lo kui na lo lundu ti so ani. Mbi pense so mbi na keli aga vrai camarade awe fade so mbi peut fa vrai ye so ayeke na ya be ti mbi na lo senge tongaso mbi yeke couleur so lo yeke ga ti ba adessin ti mbi si me abâ tongana anzere na lo oko ape mbi découragé akua so kue gi na mbala. Pardon ga pusu i. Nzoni peut-être mbeni la fade lo yeke kiri ti ga ge na ala ge mbi pense me keli ayeke gi mbelenge oko so mbi hinga ape me mbeni ye oko ayeke so mbi glissa ayeke so keli ahabitue na mbi na lo yeke tara ti sara si be oko ti mbi na lo angba lakue lo ye ti wara camarade me lo ye ala ti sara camarade na mbi pepe fade lo yeke hinga ndö e ti nzapa me est ce que fade lo kambeni na ambeni zo nga. Amu mbi tongana mbi ayeke gi dessin ti mbi pepe me ayeke ndö e ti nzapa si lo yeke keni fade so ayeke important ahon aye kue ti fa na keli aye so lo yeke manke ayeke mata bisi ti ndö ye ti nzapa. Mbi sara ambeni fini dessin ti fa na lo ye so Jésus-Christ aye ti mu na lo me nyen la mbi peut ti dessiner ti fa aye so na keli na lege nyen mbi peut ti fa na keli so nzapa ndö e lo mingi te ti gigi ti keli ayeke gi problème fade mbi yeke sara dessin ti fa na lo so Jésus andö ye ani na lo ye ti mu na ani fini ti lakue azo ake lo akoli na awali kue na amelenge nga me fade mbi fa na lo tongana nyen so Jésus aye ti li na ya vi ti lo ti duti na ya be ti lo te ti lakue kozo ye ti sala ayeke ti mu be ti ala na lo na fade nyen apase fade lo lungla siopari ti ala na lo yo mbanga ti ala na ti duti na ya be ti ala ti ga gbia na ya fini ti ala na ti mu na ala salut siriri liberté na ti fa na ala lege na ti ga gbia ti ala te ti lakue vrai lege ti fa aye so kue na keli ayeke ti fa na lo ti gi avi ti lo na ya ti adessin so mbi yeke sala peut-être lo hinga pepe so mbi ba lo na surungo ya ti dessin ti mbi fade afa na lo so lo yeke wasiopari nzapa ayeke sala kusala keli ahon kete lo kiri le petit kpeyongoro na lege ti histoire ti ndö e ti nzapa pepe wala ti ke pardon so nzapa ayeke mu na lo te ti siopari ti lo pepe nzapa andö e keli quand même tongana ndö e ti nzapa na adessin so kue mbi sala alingbi pepe nzapa ade ti hundi na lo pepe so ayeke gi commencement ni la abâ tongana dessin ti anyama so mbi sala anzere na lo ahon adessin ti bible na tongana lo ba tere ti lo tongana wasiopari lo yeke ide ni lo yeke dessin ni na lo yeke mbinga
na bini so nzapa ayeke sara kua na ya be ti keli même tongana lo yeke lango lo ba li ti lo na ya ti bango lini adesen kue so mbi sala aga taa ye. Sayo, gue gulo, bulo, yo. Bulo, bulo. Ah, bulo, yo. Bulo, bulo. Ah, gumowe, gumowe. Mule tingalo, bulowe. Gumowe. Digotigi, Ala gaite. Gayo kilia kinyongu. Na l'heure ni so ani yeke si na église mbito asala kili encore ape gi tere ti lo la ngba ti do kete me ayeke grave pepe lo wara ka pepe me ahon kue ani peut ti hinga ye so ayeke passe na li ti lo wala na ya be ti lo pepe mbi pense tongana mbi sara dessin ti ndo ye ti mbi te ti lo na sioni be ti akamara ti lo so apusu lo na ya ti ngu na mbi so lo apeut ti zi lege na mbi ti fa tënë ti nzapa na lo. Mi pensais peut-être fade keli ayeke haka ndo ye so mbi fana lo na lege so mbi riske fini ti mbi ti so fini ti lo na jésus so amu fini ti lo te ti azo kue na mbi fana lo lege so jésus christ amu siopari ti azo kue na ndo lo tongaso lo commence ti mu tere ti lo da lo ba tere ti lo na ya dessin so mbi sala na lo ba ndo ye ti mbi te ti lo malgré sioni so lo sala na mbi lege oko tongana christ ando ye sese so na lo ndo ye keli quand même lo yeke wasiopari. Le bas chopari so a commandé betilo na fade le mot de Saint Jésus na le pusu na champari yongoro. Oui, kili akamata Jésus tonga na sauveur na ya betilo. Kili legia ko tonga na anikwe lo yeti tarati kangi popoti vrai mabe na Yesu akigitenenti yanga senge. Mabe ti kili ake biani. Est-ce que ndoye so le wara le limbi ti kangi na ambeni jo?
est-ce que keli a petit ndoye ya joso a elo nangia? Biwarani? Bigbunya, Oh, nya passé. Ala ke gunando amlenge. Barala. Ala ke senge. So ayeke kota chance ti keli la ti lingbi terrain na batch. Batch ahinga ye ti sala pepe. Keli akiri sioni na lo pepe. Keli akangbi dessin ti lo na lo. Keli afa tënë ti mabe ti lo na ya Christ. Aba tongana Anthony aba kota changement. Bien ni nzapa asala kota ye. Na peko ti semaine mingi ayeke kozo lani so keli aga ti sala ngia na kamara ti lo na yanga ti ngu. Fade so lo yeke gi lo oko pepe wala lo duti gi lo oko pepe. Nzapa afa na keli so futingo ye ti tele apeut ti kanga lege na lo pepe me alingbi ti ede lo ti fa tënë ti nzapa na ambeni zo. Te ti lo ga fini zo awe. Mbi ye ti hunda mo mbeni tënë. Est-ce que mo kamata Jésus-Christ na ya be ti mo awe? Tongana mo de ti sala pepe. Mo ngba ti kuya. A maître ose ti école ti dimanche ti keli ya wara ngia mingi. Tele ti ala nzere te ti lo. Ala hinga mabe ti keli ayeke ta mabe. Surtout tongana lo fana ala lege so Jésus alungu la siopari ti lo. Nzapa andoye mo na mbi pendere mbakoro jo. Jo so ayeke na santé wala jo so ye ti tele ti lo abuba. Na ye so ayeke kota leçon te ti ani ti manda. Na ya fini ti melenge wali so iri ti lo ayeke keli.